हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि एक ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से के लोग आके लियारी के अंदर बोल रहे हैं कि लियारी के बच्चे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। कि हमारे लोगों को पोटेंशियल लियारी के बच्चों का नजर नहीं आता? या नॉर्थ कराची के अंदर जो ग्राउंड के अंदर सैकड़ों बच्चा, हजारों बच्चा हॉकी खेलने के लिए बेताब है, क्या वो पोटेंशियल हुक्मरानों को नजर नहीं आता? उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या फ्रांस से, पोलैंड से हमारे पास लोग आके बोलेंगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छी हॉकी खेल रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का फंड है, तो 10 करोड़ रुपए कराची में कहां, किस ग्राउंड में लगे मुझे बताएं। एक अभी बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में शायद KHA क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है, तो बल्दिया से, मलीर से, लाडी से, औरंगी से लड़का खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए वो KHA क्लब 2 घंटे की मुसाफत तय करके आएगा। कि कराची में जहां पर हजारों की तादाद में लड़के हॉकी खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पे ऑस्ट्रो टर्फ नहीं है। एक ऐसी जगह जो कि लाड़काना सिंध या इंटीरियर सिंध की हम किसी जगह की बात करें जहां पर 100 लड़के भी नहीं होंगे, 100 लोग भी नहीं होंगे वहां पे एनलिस्ट होने के लिए, वहां पे आपने बेहतरीन बजट लगा के सारा फंड आपने वहां पे लगा दिया। मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद ज़ुबैर अली साहब है, आप CEO हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में आप लोग की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये ज़रा हमें डिस्कस करके बताएं। मेन वाटर पंप से आप मेन वाटर पंप चौरंगी से अगर आप गुलबर्ग चौरंगी की तरफ आ रहे हैं, तो मेन गुलबर्ग चौरंगी पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोज़े से अफ्तार कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ से सैकड़ों की तादाद में रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार भी करते हैं और खाना घर भी लेकर जाते हैं। ये रूटीन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से है और मालिक वेलफेयर ज़िंदगी के कई शोबा जात में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। सफ़ेद पोश घरानों को राशन पहुँचाना माहाना की बुनियाद पे। रमज़ान से एक दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज़ किया है। उसके साथ साथ हम फ्री क्लिनिक रन कर रहे हैं जिसमें फ्री चेकअप किया जाता है ज़रूरतमंद लोगों का, और अगर उनको दवाई चाहिए हो तो सिर्फ 20 रुपए में दवाई देते हैं, जिसकी कॉस्ट आती है तकरीबन 200 से 250 रुपए, लेकिन उसको ऑन चैरिटी बेसिस हम 20 रुपए में सिर्फ उसको दवाई देते हैं और कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ वाटर प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। खुदा की बस्ती में, सुरजानी टाउन में वाटर क्राइसिस बहुत है, वहाँ पे ये हाल है कि लोगों के घरों में पानी की लाइनें भी नहीं है। वाटर बोर्ड की नाअहली इतनी है कि उनके घरों में ही लाइनें मौजूद नहीं है, तो पानी खरीद के पीते हैं 20 रुपए का, वो नल का पानी ही खरीदते हैं 20 रुपए 30 रुपए का। तो हमने वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए, वाटर बोर किए हैं। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में हमारी NGO काम करती है, हेल्थ में काम करती है। जो हमारी कैपेसिटी में होता है, जो हमसे हो सकता है, हम उसके अंदर अपना किरदार पेश अच्छा, करें। हेल्थ की आपने बात की, तो स्पोर्ट्स के लिए भी इक़दामात करने का इरादा है आप लोगों का? बिल्कुल, हम काफ़ी टूर्नामेंट्स को, क्रिकेट टूर्नामेंट्स को सपोर्ट करते रहे माजी में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला हमारी मसरूर भाई से जिस तरीके से मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो इन फ्यूचर हम हॉकी को भी प्रमोट करेंगे। हमें जो चीज़ें जहाँ पे हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, जहाँ पे हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, इंशाल्लाह ताला हमारी NGO काम करती है। बिल्कुल, NGOs की आपकी बात करें तो इस वक्त शहर कायद के अंदर बहुत से जो वेलफेयर हैं, वो बड़े बड़े वेलफेयर हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसमें एक किरदार आपका भी है। तो समझते हैं थोड़ी सी मुश्किलात पेश नहीं आती, क्योंकि इस वक्त सैलानी, छिपा, JDC मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप लोगों को भी लेके चलना मुश्किलात हैं लोगों के साथ? देखें, ये उन सोच के लोगों के लिए मुश्किलात हैं जो कि ये सोचते हैं, सबसे पहले ये हम ये अपने जहनों में ये चीज़ वाज़े कर लें कि वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, वी आर कंट्रीब्यूटर्स। हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं सारे। तो जितने अदारे हमारे सीनियर इदारे हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब से लेके सैलानी है, बैतुस्सलाम है, हम इन इदारों को सलाम पेश करते हैं। इंडस हॉस्पिटल है जहाँ पे काउंटर नहीं है, हज़ारों लोगों का मुफ्त इलाज होता है। ऐसे इदारे अल्लाह ताला इनको और मजीद परवान चढ़ाए, हमारी दुआ इनके साथ है। उसी के साथ साथ रहते हुए हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है वो रोल हम प्ले कर रहे हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कहा कि वाटर पंप से लेके गुलबर्ग तक जो है आप लोगों का सिलसिला चल रहा होता है, तो दीगर इलाकों में भी आप काम करने का इरादा है आप लोगों का? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम अपना काम फैलाते चले जाएंगे। हमारी देखने वालों से गुजारिश यही है कि मालिक वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने अतियात, ज़कात, खैरात, सदकात मालिक वेलफेयर को दें। मालिक वेलफेयर एक रजिस्टर्ड इदारा है, ज़िंदगी के कई शोबाजात में काम कर रहा है।
آپ کے تعاون سے ہی سارے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں. آپ کا تھوڑا کسی کا پورا کر سکتا ہے. آگے بڑھیں, انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کراچی بھر کے اندر دسترخوان لگائیں گے. ویلفیئر جو ہے وہ بہت سارے دیگر زندگی کے شعبہ جات میں کام کرتی ہے, تو صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھیل بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو انسانیت کے لیے بہت اہم ہے, جس سے انسانوں کی جسمانی فٹنس رہتی ہے, ذہنی نشو و نما میں بہت فرق پڑتا ہے. اور کراچی پاکستان, بالخصوص کراچی شہر کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر کرکٹ کا بہت جذبہ پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضانوں میں ہم نے بچپن میں ہم سحری کے بعد بھی کرکٹ کھیلتے تھے, افطار کے بعد بھی گلیوں میں کھیلتے تھے. کیوں گلیوں میں کھیلتے تھے؟ کیونکہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گراؤنڈز دستیاب نہیں ہیں. جو گراؤنڈ ہے وہاں پر بسیں کھڑی ہوئی ہیں, کہیں پہ ٹرک اڈے بنے ہوئے ہیں, کہیں پہ چائنا کٹنگ ہوئی ہے. تو ہماری حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے. میں آپ کے چینل کے توسط سے, اس پروگرام کے توسط سے میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی کراچی کے گراؤنڈز ہیں, آیا وہ کرکٹ کے ہیں, ہاکی کے ہیں, فٹ بال کے ہیں, ان کو ایز سون ایز پاسبل ان کو بحال کیا جائے تاکہ کراچی کے نوجوانوں کو ایک صحت مند تفریح کی جگہ مل سکے. جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ 35 سال سے الصغیر ہاکی کلب جو ہے, اکیڈمی جو ہے وہاں پر نیو کراچی پر ہے, اور وہاں پر اب تک مٹی ہے, اس پہ گراس تک موجود نہیں ہے, اور وہاں سے یہ ہاکی کی بہتری کے لیے کام کر رہے, تو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ان کے لیے بہتر ہے. بالکل, میں سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے کراچی کے نوجوانوں کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے جذبہ رکھا کہ آج بھی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس آسٹرو ٹرف گراؤنڈز موجود نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہاکیاں خرید کے لڑکوں کو دے رہے ہیں, گیندے خرید کے لڑکوں کو دے رہے ہیں, لائٹیں اپنے خرچے پہ لگوا رہے ہیں, لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے لڑکوں کو, ہمارے بچوں کو اسپانسر کر دیں, چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹس میں انعام دے دیں. تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آپ کے توسط سے پھر میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ثقیل بھائی جیسے لوگ کام کر رہے ہیں, حکومت کو چاہیے کہ یہ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے, ان کے ساتھ مل کے ان کے نام پر گراؤنڈز کو مختص کیا جائے, ان کے حوالے اکیڈمیز بنائی جائے تاکہ نوجوان نسل کو یہ ٹرین کر کے نکال سکیں اور تاکہ وہ قوم کا نام روشن کر سکیں. بالکل, کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس ٹیلنٹ کو ہم اسکولوں سے نکالیں. بالکل, دیکھیں اسکول کالجز ہمارے پاس ایک بہت اچھی ہمارے پاس ایک جگہ ہے جہاں سے ہم ٹیلنٹ کو نکال سکتے ہیں. کیونکہ گراس روٹ لیول میں سمجھتا ہوں ہم نے اسکول کے اندر ہاکی بھی کھیلی, کرکٹ بھی کھیلی, بیس بال بھی کھیلی, سارے اسپورٹس ہم نے اسکول سے کھیلے. اس کے بعد پھر کالجز میں کھیلتے رہے, پھر ہمارے ساتھ کے لڑکے کھیلے ہوئے وہ اچھی جگہوں پہ کلبس کے اندر کھیلے, پاکستانی ٹیم کے اندر بھی کھیلے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ میں بھی مسرور بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی کے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے کہ کراچی میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لڑکے ہاکی کھیلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہاں پہ آسٹرو ٹرف نہیں ہے. ایک ایسی جگہ جو کہ لاڑکانہ سندھ یا انٹیریئر سندھ کی ہم کسی جگہ کی بات کریں جہاں پر 100 لڑکے بھی نہیں ہوں گے, 100 لوگ بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ انلسٹ ہونے کے لیے, وہاں پہ آپ نے بہترین بجٹ لگا کے سارا فنڈ آپ نے وہاں پہ لگا دیا. تو ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اپنے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ ٹیلنٹ ہم دیکھیں, آج ہم اگر نیچے سے اگر ہم لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو کبھی بھی ہماری قوم کے ہیرو آگے بڑھ کے اپنا قوم کا, وطن کا نام روشن نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. ایک چیز ٹیلنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اب ٹیلنٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کم بھی ہوتا جا رہا ہے. ہم دیکھیں کہ کرکٹس پہ ہمارے پلیئرز نہیں نکل رہے, ہاکی پہ نہیں نکل رہے, فٹ بال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب غیر ملکی جو کوچز ہیں وہ آ کے اب لیاری میں, ملیر پہ اور مختلف جگہوں پہ ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو کچھ فٹ بال کے لیے تو بہتری ہے, باہر سے ٹرینر آ جا رہے ہیں, لیکن ہاکی کے لیے ایسا کام نہیں ہو رہا. سر یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے کہ لوگ آ کے لیاری کے اندر بول رہے ہیں کہ لیاری کے بچے بہت زیادہ اچھا کھیلتے ہیں, ان کے اندر بہت پوٹینشل ہے. کہ ہمارے لوگوں کو وہ پوٹینشل لیاری کے بچوں کا نظر نہیں آتا؟ یا نارتھ کراچی کے اندر جو گراؤنڈ کے اندر سینکڑوں بچہ, ہزاروں بچہ ہاکی کھیلنے کے لیے بےتاب ہے, کیا وہ پوٹینشل حکمرانوں کو نظر نہیں آتا؟ اس کے لیے بھی آسٹریلیا سے, امریکہ سے یا فرانس سے, پولینڈ سے ہمارے پاس لوگ آ کے بولیں گے کہ نہیں یار یہ بہت اچھی ہاکی کھیل رہے ہیں. پھر وہی بات کہوں گا کہ ہمارے لوگ, ہمارے ساتھ ناانصافی ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ بنیادی
ज़रूरतों से हमारा माशरा महरूम है। हुक्मरानों को गफलत की नींद से जागना चाहिए। जुबैर साहब कैसा देख रहे हैं कराची के अंदर अगर ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद होता है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी की टीमें जो शिरकत करी, पाक आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, इसके साथ साथ सिंध पुलिस की टीम जो है इस टूर्नामेंट, और फिर मीडिया 11 की टीमें और फिर दीगर DMC और मुख्तलिफ इदारों की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करी, तो ये भी एक खुशाइन चीज़ है कराची के शहरियों के लिए कि एक अच्छा लुत्फ अंदोज होने के लिए क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत खुशाइन बात है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट्स, महकमे, इदारे अपना काम कर रहे होते हैं, वो खेल के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, तो इससे एक आम आदमी का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। उसको भी ये नज़र आता है कि हाँ भाई, हमारी एजेंसीज खेल रही हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो हम भी ये काम करें। और हुकूमत को चाहिए कि वो जब इदारे खेल रहे होते हैं तो फैसिलिटेट करें। फिर वही वाली बात है कि फैसिलिटेशन जब तक नहीं होगी तो हमारे इदारे हों या हमारा एक आम आदमी हो, वो उस चीज़ से महरूम ही रहेगा। खुशाइन तो बात है कि हमारे महकमे खेल रहे हैं, हमारे महकमे हिस्सा ले रहे हैं। खाली रमज़ान की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए कि रमज़ान के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, रमज़ान के अंदर हॉकी टूर्नामेंट हो रहे हैं, रमज़ान में फुटबॉल चल रही है। ये रमज़ान के बाद भी ये 12 महीने ये सिलसिला चलना चाहिए। इससे हमारे कौमी खेल में हमारे बेहतरी भी आएगी, हमारे नौजवान का एतमाद बहाल होगा। दूसरी बात ये कि टैलेंट को जंग नहीं लगेगा। हमारे यहाँ टैलेंट जब तो खेलता है, अभी भाई ने बोला कि भाई हॉकी का प्लेयर जो है वो आज हॉकी क्यों खेले, ना उसको डिपार्टमेंट नजर आते हैं, ना उसको जॉब नजर आती है, ना उसको पैसा नजर आता है, ना उसको स्कोप नजर आता है, ना उसको पाकिस्तानी टीम नजर आती है। आज जो पाकिस्तानी कौमी टीम के अंदर खेले हुए लोग हैं वो आज बेचारे किन हालों में हैं, को अपनी जेबों से, लेकिन उनके अगर डिपार्टमेंट बंद हुई है तो हम देख रहे हैं जुबैर साहब के जो डिपार्टमेंट के जो क्रिकेटर्स थे वो कोई चना बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बाइकियां चलाते हुए भी नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे कौमी हीरो, आया उनका ताल्लुक हॉकी से हो, क्रिकेट से हो, फुटबॉल से हो या किसी भी खेल से हो, वो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई फास्ट फूड बेच रहा है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और ये हाल क्यों पहुंचा? ये हाल इसीलिए पहुंचा है कि हमारी हुकूमत ने, हमारी मौजूदा हुकूमत ने, हमारी साबका हुकूमत ने इन खेलों पर तवज्जो नहीं दी, ग्राउंड्स पर तवज्जो नहीं दी। यही चीज देखें, आज ये काम जो कर रहे हैं, आज ये जब तक ये हॉकी ना खेल लें, ना खिला लें, आज ये सो नहीं सकते। इनके साथ इन्होंने जब बिल्कुल इनके खून में शामिल हो गई है। जब ये 35-40 साल से एक खेल से मुंसलिक हैं, तो अब ये उसको नहीं खेलेंगे तो वो अब उनकी दवा बन गई। इनको रोटी मिले ना मिले, इनको हॉकी चाहिए, ग्राउंड में जाएंगे, हॉकी ग्राउंड में जाएंगे, इनको वहां पे ऑक्सीजन मिलेगी। तो हम जब ही आज अपनी मदद आपके तहत डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी जेब से लगा रहे हैं, बच्चों को हॉकियां दिला रहे हैं। अभी मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि जूते भी अपने पास से, कई बच्चे ऐसे आते हैं ना जिनके पास ना हॉकियां हैं, ना जूते हैं, ना मोजे हैं, ये लेकिन ये अपनी जेब से उन बच्चों को देते हैं, वो आगे अपना टैलेंट निखार के बच्चों को आगे पहुंचा रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट जो है वो 12 महीने चलने चाहिए। एकेडमीज बहाल करें, ग्राउंड जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे लोगों को एक दफा ग्राउंड बना के दे दें। मुझे उम्मीद है कि जब ये आज इनके पास कोई वसाइल नहीं है, उसके बावजूद आज ये ग्राउंड एकेडमी अपनी मदद आपके तहत ये चला रहे हैं, तो जब एक दफा अच्छा ग्राउंड बना के, ऑस्ट्रोटर्फ डाल के, लाइट्स लगा के इनके हवाले चाबी कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर वो ग्राउंड आगे परवान चढ़ेगा, वहां से कौम को टैलेंट भी मिलेगा और इंशाल्लाह ताला कौमी हीरो वहां से निकलेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जुबैर साहब, आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, समझते हैं कि जो स्कूल्स हैं, हम देखते हैं कि 120 गज 80 गज पे स्कूल खुल गए, लेकिन वहां पर स्पोर्ट्स की मद में पैसे तो जरूर ले लिए जाते हैं, लेकिन सालाना एक दफा कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल करा दिया, लेकिन वो हर महीने जो स्पोर्ट्स फंड के तौर पर पैसे ले रहे होते, फीस ले रहे होते, तो समझते हैं कि ये भी एक लम्हे फिक्रिया स्पोर्ट्स के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। जहां हुक्मरान गफलत की नींद सोएगा वहां पे इसी तरीके से काम होंगे। एजुकेशन और हेल्थ इज अ गुड बिजनेस इन पाकिस्तान। ये तालीम अब जरूरत नहीं रही है। लोग पेशेंट को कहते हैं कि ये पेशेंट नहीं है, ये क्लाइंट है हमारा। तो ये हमारा माशरा इतनी डेड सोसाइटी है हमारी कि अब हम जिस तरह आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल के अंदर ये हकीकत है कि स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स फंड ले लेते हैं। क्या करा रहे हैं, ग्राउंड का एक चक्कर लगाया, एक 2 रुपए का सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया, ये बच्चों का स्पोर्ट्स तो हमें ग्राउंड उनके पास नहीं है मौजूद। स्कूल में 120 गज का, 100 गज का, 200 गज का घर है, उसके अंदर उन्होंने स्कूल बना लिया। वो किसी करीबी ग्राउंड में, मट्टी वाले ग्राउंड में ले जाते हैं, बच्चों को वहां पे चक्कर लगवाते हैं, ट्रॉफी दे दी उन्होंने। सही है, अच्छी बात है, चले वो काम भी कर रहे हैं, सही है। लेकिन बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हम सबको मिलके
معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہمارا تعلق ہے, اگر ہم سرکاری سیکٹر سے نہیں ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر والے بھی اپنا رول پلے کریں. سب سے پہلے تو یہ وہ لوگ جاگیں جن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جن کا یہ کام ہے. ابھی آپ اپنے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ 10 کروڑ روپے کا فنڈ ہے, تو 10 کروڑ روپے کراچی میں کہاں کس گراؤنڈ میں لگے مجھے بتائیں. ابھی بتا رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں شاید کے ایچ اے کلب ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آتا ہے, تو بلدیہ سے, ملیر سے, لانڈی سے, اورنگی سے لڑکا کھیلنے کے لیے, ہاکی کھیلنے کے لیے وہ کے ایچ اے کلب 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آئے گا. کیا اس کے پاس اس کا شوق یہ جرم بن گیا ہے کہ وہ تمہیں ہاکی پسند ہے, تم ہاکی کھیلنا چاہتے ہو, تو 2 گھنٹے بسوں میں ذلیل و خوار ہو کے کلب جاؤ گے, پھر وہاں پہ محنت کرو گے, پھر 2 گھنٹے بھی نظر نہیں آ رہا, مستقبل بھی نہیں ہے. چلو 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے لڑکا آ بھی جائے تو وہ مستقبل بھی نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ بھی نہیں. جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سینئرز ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ عوام سے اپیل کر رہا ہوتا ہے, قومی ہیرو, وہ اپنے میڈل دکھا رہا ہے, ان کے پاس 150-200 میڈل موجود ہے ایسے لوگوں کے پاس, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں. تو ہمیں یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے, ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, غفلت کی نیند سے بیدار ہوں. بنیادی ضرورت ہے, جس طرح پانی, کھانا پینا, روٹی ضرورت ہے, اسی طریقے سے کھیل انسان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں بہت ٹائم کم ہے. محمد زبیر علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, جنید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, مسرور علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں, پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.